na nag-high school ka, itilata saritaan ni Adan nagbasong. So, kanya mo kakabsat. Apay ka na yung nga ibagbaga ni Adan nagbasong. Awan man lang nagibaga nga haan nga nagbasong ni Adan. Iso nga iti, mapanag iti promise lang, kakabsat, imbaga ni manang ko nga, iji papanantay ko, iji panpangutan, amunan, mo niya iji panpangutan. So, baga, dito ko nga, iji inaramit ko, iji, baga yung sinasabi nilang empty or cup, awan ammum aming abanag so di mapangkajay awan ammum so iti nga awan ammo kakabsat syempre aji panpanunutam ammunan aji laman lahat ng utak mo ammunan amin to pa nga nagunag mo kuna nagkaamuna makita na so hindi ko na idi baga na nga ni Adan nagbaso anya ti prove anya ti pruweba nga ni Adan awan basong na iti kunada pa nag-explain da dagiti kakabsat tayo iti Diyos mangparswa yan yung diba yan yung mga usapan doon sa post ni ate Aida sabi niya si Ada ni brother Crony Gasingan o tignan mo nga kung ako iti Diyos ko na iti Diyos iti libro Biblia ng parswaiso na iti paraiso tapos iti nga paraiso iti tinga ada iti makalason iti nga bunga nga handa nga alaen ni Adan ken Eva. Iti kunana met ni kapsat tayo nga Crony Gasingan. Ako nga yung mga anak ko kung mayroon lang akong maluwang na lupain kunana tataknan ko yan ng mga prutas kunana. Tapos kung siyempre kukuha yung mga anak ko, siyempre at magustuhanan nila yung prutas, bakit ko pagbabawalan? Kuna na bakit ko sila papayat layasin? Tama din. Kaya Diyos din ang parsway jay, paraiso. Ada di prutas na kunada. Ng apay nga nagiparit, iso na ti bunga jay. So, adi di punto da, alalaan da, dagiti kakabsat tayo, iji promise lang nga, iti Diyos kat saan nga kasjay, han nga agiparit. So, hanggang doon yung paliwanag nila na yun din po ay tinanggap kong paliwanag. Ada pa di ibagada nga iti mangan iti daytoy nga bunga ket matay nga di bumurong ket nupod no nga kinnan ni Adan ket Eva di nga bunga apay nga rod nga ada tayo nga si bibiyag. Ibig sabihin ulbod da nga libro tanukinnan ko man ni Adan ken Eva di bunga nga iparparit iti Dios insigidan nga natay da awan nang tinagbaling nga anak da. So DJ timay sa pay nga prove iti promise lan nga hang pudno di istorya iti libro tati pamanutnat nga ulbod di libro ket adda tayo nga si bibiyaga ket so di ko na namatay nga di bumurong ikinatay da ko man awang kumatao dito lubungan iso dagiti maysa dagiti tinanggap ko nga explanation na ngam itatan kakabsat iso di ko na nga iti panagad-adal ko iti daytoy nga sursuro kakabsat makunak nga mas widen iti explanation na ito'y motherland ta na am mo nga pudno iti Diyos kakabsat tayo kunak karudan anya ti Diyos ada ka nga ibaga tayo nga iti Diyos sao diba anya ti Diyos iti Diyos ket berbo anya dayta nga berbo iti berbo sao balikas bitla. Ti berbo awan tulang awan lasag na. Pudno mo absat di sao awan tulang na. Adi balikas awan tulang na. Adi bitla awan mo lang iti tulang na. Pudno nga rod nga iti Dios ket sao awan tulang awan lasag na. Pero gamin di berbo verb is an action word kakabsat. Nag-action word dayta nga berbo. Berbo sao balikas bitla jay lawag ayat ken biag nagbalin nga langit nagbalin nga daga and then nagbalin nga tako kakabsat iso di nga kasanod anya nga rod iti Dios nga man nakabalin kakabsat iso iti lawag kakabsat tata iti panagbalin nga langit iti langit kay balin nga biag anya kaditi Dios lawag ayat ken biag so biag latta kakabsat iti daga ayat ni Adan ket ayat lawag ken biag so daytan ni Adan ayat lawag ken
biyag kakabsat. So anya ti pamanagnet tayo kakabsat nga ni Adan awan basol na. Ngamin kakabsat ni Adan ket isu ti personal iti man nakabalin nga Dios. Di ko nakita tay, di berbo sa ubalikas bitlang, di lawag ayat ken biyag, nagbalin nga langit, nagbalin nga taga, and then nagbalin isu na nga tao. Isu nga ni Adan kakabsat ket isu na iti templo ehemplo mostra ti man nakabalin nga Dios. Meaning isu na mismo ti personal ti man nakabalin nga Dios, isu ti bagi iti Dios. Isu di ko na nga iti sao. Oh, ti sao kuna na ket sa una. Alayan tayo mo DJ nga word, di ba? Iti sao tayo ket sao ni Ama. Kuna tayo mo. Lahat ba? Iti sao ni Ama, iso ti sao tayo. Well, iti sao ni Ama, iso iti sao tayo. Nga DJ ket sarita nga iti sao ni Adan ket sao na sao ti Dios. Ta iti Dios ken iso na may maysa. Kabsan. So, ibig sabihin ni Adan ket templo ehemplo mostra iti man nakabalin nga Dios kakabsat ni Adan ti personal ti man nakabalin nga Dios. Iso nga kunami aditi prove me, aditi patunay mi kakabsat nga awan basol ni Adan ta iso nga ti personal iti man nakabalin nga Dios. Kasano nga basol ket iti gargaraw na iti amin nga sa una Dios iso na nga ti Dios nagbalin nga tao kakabsat. Iso di kunak nga tuy kabsat tayo tatay na nagtagalog iso na. Alam namin ang kahulugan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, buhay at liwanag. Kasano nga nagbaling nga Diyos di pag-ibig, buhay at liwanag, tulungan da kun ako na naman. Kabsat. Iso di kasat no, di ba? Dito nga ito gamin ayan tayo. Mabalin tayo nga kwestiyonan nga kasano nga iti Diyos ket nagbalin nga Diyos. Iti promise lang damagan tayo. Kasano nga nagbalin nga Diyos iti Diyos. Hamo mabalin nga kwestiyonaran iti Diyos ta pinarswa kalaeng kunada. Kada tayo. Pero dito sa motherland kakabsat nasumbatan ng dayta nga sa lungsod. Kasatno kakabsat nga nagbalin nga Diyos iti Diyos. Wunta nakaparswa. Iti Diyos ket adda iti pinarswana. Kakabsat. So, meaning, dahil Diyos naman nakabalin iti amin, nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, nagbalin nga tao, wampay dyan iti pinarswana. Ngam kasano nga nagbalin nga Diyos isuna. E di ni Adan, nangala iti daga dinamili na, nga kalanglangana, ngam na idumakin ko ana, iso ni Eva, Adan ni Eva. And then, nagpamilya ni Adan ken ni Eva. So, meaning, kakabsat, iso di istorya ni kabsat tayo nga Petronio kunana no siya kuma iti di ngay mang seminar kada kayo dagar ti umay kini kabsat na nga ag seminar may papaniti ag kasar no siya kuma iti mang seminar kada kayo damag kada kayo no anya dayta nga sinerrekyo. Oh, so anya di sinerrek da kasi siyempre ag seminar da nga siyempre, ti seminar nga ikat sika nga lalaki, hamunto, nga bugbugbugan ni asawa. Kasi di ba? Kayo nga gap-apa, family planning, like that. Yung mga ganon ang usapan kasi nga magsiseminar sila. Ngam no, iso na kano timang seminar, question na rin na no anya dadi nga sinerrek da. Ano data nga sinerrek yung banag? Siyempre, handa mo. Dadi sinerrek da, agasawa da, agkasar da. Anya ngay dayjay. Yun nga ang question, yun ang tanong. So, hindi nila masabi yung sagot. Pero ngayon, anya di pa nag-asawa. Ano di na agasawa ka, mga asawa ka, agpamilya ka, anya dajay. Kasi kakabsat. Diyos kakabsat. Apay kasano nga nagbalin nga Diyos di jay. Punta ti kay balinan, iti Diyos, ayat lawag ken biyag, o tatam. Tinaaman nyo kiniama ket i-aplikaryo iti bagiyo. Diyos ko, tulungan na. Kasano nga i-aplikar, di ayat, lawag ken biyag. Kada kanya kung di ayat, lawag ken biyag. Iti makay-aplikar laeng di ayat, lawag ken biyag. Ijen ti agasawa, kakabsat. Nung ada kanya ko na, kanyang nga urewa na asawa, kawan anak ko, ada kanya ko di ayat, lawag ken biyag. Dadi pa nang i-aplikar, kakabsat. Di ayat, lawag ken biyag. Kasano i-aplikar. So, meaning,
aja agasawa di jay, aja agasawa mga sawa ken ag pamilya tada di sinurut da nga di jay nga bana kakabsat ket ayat anya di jay ayat Dios. So may baga kakabsat nga di jay Dios kakabsat isu dayjay iti hantayo ammo nga banag nga di jay paset na bangay nga di syempre kunana ijinti malicious nga panagpalpaliwanag ket kastoy iti gamin ayat kakabsat dadji ket Dios dadji pakarit nayo ti ayat kakabsat adati mabuo nga biyag so dadji proof of love, proof of knowledge adati agsikog siyempre agsikog ni inang tayo ni inang tata alangan nga dadji la tao nagtityan rumwar iti lawag dadji ubing kakabsat so may pasngayon may anaken so dadji nagapoy ti duwa nga ayat nagkaroon iti biyag and then makita nanton iti lawag tata, di ko na ni brother nga Rico, kapsat, iti numero iti Diyos ket 0. Kuna na, agbibiyag tayo ti abot, matay tayo iti abot, kuna na mo lang. Anya di jay, nagbiyag tayo, pagbibiyagan tayo di jay abot, kuna na, di jay biyag. Ngam, matay tayo. Agsubli tayo. Agsubli tayo ijay abot, kuna na mo lang tayo di may kali, di ba? Nung tatakat haanen. 6 feet below the ground idi. Tatakat saan matan kapsat. So, iso di ko na, nga kanya, hang may aplikar di ayat lawag ken biyak, ngam adamat kanya, di ayat lawag ken biyak. Data di ko na nga, kasano tayo mapanagnakan, anya ti patunay tayo nga iti Diyos, ti kay balinan iti Diyos ket ayat lawag ken biyak, wanta adda iti naparswam. So, iti naganap tayo kakabsat, handa mo nga, iso da ket Diyos. Hanyo mo nga si kayo ket Diyos. Apay, gamin hanyo mo nga nakaparswa kayo, ada iti naparswayo. Ket anya ti pamanagnak nga Diyos kayo, ada iti naparswayo. So iti Diyos nga man nakabalin kakabsat, nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, nagbalin nga tao, iso ni Adan, awang pay pinarsway jay, iti nagpamilya kakabsat ni Adan, Adan iti pinarswa ni Adan ken Eva. Iso da jay yun jay kunak nga, iti Diyos kakabsat, ada iti pangarap na. Iti pangarap day nga Diyos, kita nyo Diyos isunan yung adapay pangarap na, ket maawag isuna nga ama. Ngum iti nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, naawag ka di isunan nga ama, haanpay. Iti adan ni Adan, hanpay latangan na awag nga ama. Iti adan ni Eva, hanpay latangan na awag nga ama. Iti nagpamilya ni Adan ken Eva, isudyayon nga, adati isuruan ni Adan ken Eva nga agdayaw iti Diyos. So naawagan nga ni Adan ken Eva, ni Adan ket ama kakabsat ije pay laeng dadji sarita nga ang Diyos at ang mga tao ay magkasalamuha kakabsat agkalay nangan ti Diyos garon nagbalin nga tao sa pamamagitan niya ni Adan and then kalangan-langan da ni Adan dagiti anak ng ngem adati dakkel nga ngem di jay haan nga ammo dagiti anak haan da nga ammo ni Adan. Yun ang twist niya. Kakabsat. Itata, ito'y ultimo may palawag ni Ama Adan, ngam haantayon, nga kalangan-langan. Imadayo nga rudan Imadayo iso na ito'y din na tayo. Iso di, kung nakakabsat nga, iti panagtulit, iti panawon ni Ama Adan, kat malinlinisan ng di dalan na. Iso di, kung nakitatay nga ni Ama Adan, awan iti nakapamukan niya na entire the world kakabsat ni Adan nagbasol. Anya ti pamanagdaga pulaan iti mansanas kakabsat nga ni Adan hang nagbasol. Ang iti pasit na kanya ni Adan ket personal ito Diyos. Tama yung sinabi sa yung chat ni Ate Irene Dafon kunana. Kasanungay nga iti kuna kami ni Edirialin ket kukunin ng Diyos ang buhay mo kunana. Yung masasama doon sa impyerno, yung mabubuti doon sa heaven, kunana. Kunana mo, brother, ang layo naman ng sagot mo doon sa tanong ko, paano, bakit kukunin ng Diyos yung buhay ko, ibinigay na nga lang niya sa akin, kukunin niya, anak niya ako. O, di ba? Kakabsat. So, di ko nga, kadagiti kakabsat mi nga, agdangdangag iti live mi, agyaman kami, kakabsat, kamuyo adati ti YouTube channel tayo Motherland Second Jerusalem tinakakabit ijay
mabalin tayo nga agbuya ijay. So di ko namin nga please like and share. Ta ngamin datoy Facebook 30 days. Ada dagi dil-dilitan dan agi din napalabas. Madidang mga dil-dilitan agi din ay idi year 2019, 2020, yung mga yun hindi nila inuburan. Pero yung mga this kadagito nga live idil-dilit da. Siguro kasi naiirita sila, bakit adan sila ng adan dyan nakakulong na nga lang sa salita yung si Adan may kasalanan, tapos sila yung salita na si Adan walang kasalanan. Yun nga adi garod tatati pagdandanagan tatakabsat nga kasunod ang ilawlawag nga kasunod nga makalkumadagita nga live no ti pangakaldan dilitendam amin di jayon. Kahit nga ba i-share natin ito dito sa Facebook, mag-share ka, pag susundan mo yung mga shinare mo, wala na, empty na din yung mga yun. Yung mga nag-share ka, nag-comment ka, kahit nagko-comment ka, wala, tinatanggal nila lahat. Kaya nga sabi ko, mas maganda dito sa YouTube channel natin. So ti kunak nga kadagiti kakabsat tayo nga han na mabiro ka ng dagiti live tayo iti Facebook at iti YouTube channel tayo kanya gamin agla-like na pero di ko na kun haan nga account no cellphone mo sika nag-live sika ti nag-record sika ti nangikabil tapos ag-like ka haan nga mabilang adi count na thumbs up na absa. So DJ kunak nga daytoy nga sursuro kunamit kiti ni ama anya ti aramaten yu kuna natapno manggan iti adayo DJ mensahe kunana idi ama ipukaw mi kunada and then ti kuna ni ama agusar kayo ti microphone hanlangan kakabsat nga microphone iti mararamat ta uray pa yun Facebook kakabsat Facebook, YouTube adan dagita nga pagbuyaan tayo. Iso DJ nga iti ag interes nga rod kadagito nga sursuro kakabsat kada nagasat. Ta maamuan day ti pagkaistoryan iti nagapuanan. Ket aday ti tatay ko pay nga panpanuten kakabsat nga sarita ni Father Camelio nga kunana. Ti amuyo basit kayo ita ngam adu tayon to kunana. Ni Father Camelio dijay. Tata damot lang iti nang itatay nga ado kayong to ng basit kayo una na parang magkabaliktad naman yun magkabaliktad tadji kuna na basit kayo itata so maliit pa rin tayo mabibilang ko nabibilang ko pagka marami hindi mo na nabibilang yan ngayon so di kuna pagkabaliktad mo dadji bagana adi kasak nung nga tadajay may mayat dadji madimot lang ako dadji ado mabumasit agkabono ka dyan. Adya ato nga among bumasita, dadya pa nagkabaw. Ngam DJ, siyempre adya ato nga among idi, siyempre, hanya na exercise dadya among. Nalipata mo, di nagkabaw kan. Ngam di pasit, umado, may mayak DJ, kabsat. Parang ganun din, adya pagbaga na nga, basit kayo ita, ngam ado tayon to. Tatamo di nang magag itatay, ado kayo, ngam basit kayong to. Wala naman. Kabsat, apay ngay. Ado ti tao dito yun. Madalo ang promise lang. Ado tayo, ado da idin. Adudan. Well, ngam basit tayo itatan. Apay ngay nga kasjay. Iso DJ nga, mayroon talaga yung nagmahal. Mayroong nagmahal at nag-focus sa katuruan. Iso DJ kunak nga, DJ sursuro, ti kuna natatay DJ nang nga, Diyos dayta madimpan pansinan di Diyos kasano nga nga no ha may paay kanyang di bendisyon ket iso di nga rod kunak nga iti Diyos na kay ayat anak na tayo amin ngam no si tayo ti agmadi awan maaramidan na si kunana kayat ti Diyos nga agbyag tayo nga agnanayon si kangay kaya mumot haan kayat mo nga mo video. Isugar dadye, iti kayat iti Diyos kakabsat, agbyag tayo nga agnanayon. Ngam anya ti insuro, kakabsat iti relihiyon kada tayo. Matay tayo nga muna sa katayin to agbyag nga agnanayon. Kakabsat, kakayat iti Diyos nga agnanayon nga agbyag tayo. Kakabsat, iso DJ ko nga madanagan ng kakabsat iti Diyos. Uray kat iso na man nakabaling, ngam adalat iti panagdanag na.
mamin, uray kayat nang agbyag tayo nga agmanayon, kat iti sursuro da, kanya tayo, itaruar, ita relisyon, matay tayo nga agbyag, matay tayo muna sa kantog biyag, anya ti bagbagada, kakabsat, adda kanon iti naipatadaran, jay langitan nga pagyananda, kakabsat, adan, nakatadaran jayon, kasi nung matanalaan da nga tatim patadaran da jay, so di jay, da am amin da kita kat istorya ken pangayayo da kadagiti tao tapno anda nga tapno aklonon da nga talaga nga matay da nga una sa kadan pagbiag nga agnanayon dadji nga rod kakabsat ti pagdandanagan iti Dios awan iti nangaklon awan iti timmanggap nga agbiag nga agnanayon awan dadji nga sa utayo ti amo tayo jay kunana ni brother nga Virgilio nga na dyan kunanan nga agsubli iti ubing sa kanto history repeat itself kunana agsubli kanu isuna iti kina ubing nagsusurungan nagna hindi makapagnan tatan nakaikisunan tunukan susurun to dadji ngay talon to sa kanan bakabakan ton pedridin ton madina kanu kayat dadyan So, niya, ano,